যা বললাম তারপর থেকে দেখো, और सिजदा में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहे। सिजदा गए कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला बोलबे, और अल्लाह अकबर कहता हुआ उठे, अल्लाह अकबर बोलते बोलते उठबे, और खूब अच्छी तरह बैठ जावे এবং উঠে ভালো করে সোজা হয়ে বসবে, ওঠার পরে সোজা হয়ে বসবে। फिर दूसरा सजदा अल्लाह अकबर कहकर करे, দ্বিতীয় সেজদা আবার আল্লাহকে বলে ওই রকমই সেজদা করবে। और कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहे এবং कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला बोलबे। अल्लाह अकबर कहता हुआ खड़ा हो जावे এবং अल्लाह अकबर बोलते बोलते दाঁড়িয়ে যাবে। और ज़मीन पर हाथ टेक कर ना खड़ा हो, মাটিতে হাত ঠেকিয়ে যেন উঠে না দাঁড়ায়। फिर बिस्मिल्लाह कहकर अल्हम्दुलिल्लाह सूरत पढ़े, তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে বিসমিল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ সূরা পড়বে। दूसरी रकात इसी तरह पूरी करे, দ্বিতীয় রাকাত এইরকম ভাবে পুরো করে নেবে। जब दूसरा सिजदा कर चुके, যখন দ্বিতীয় সিজদা হয়ে যাবে তো बाएं पैर पर बैठ जावे, বাম পার উপরে বসে পড়বে। और दाहिना पैर खड़ा रखे এবং ডান পা সোজা রাখবে। বাম পার উপরে বসে পড়বে, ডান পা এরকম সোজা রাখবে। और औरतें बाएं चूतड़ पर बैठ जावे, মেয়েদের জন্য বাম দিকের উরত চুতড় মানে উরত বসার জায়গা, জাং দিয়ে পুরো পুরো বসে পড়বে। और अपने दोनों पाँव दाहिने तरफ टिकावे, দুটো পা ডান দিকে বের করে দেবে। और दोनों हाथ अपने रानों पर रख लेवे এবং দুটো হাত নিজের পায়ের উপরে বা উরুতের উপরে রাখবে। और उंगलियों खूब मिलाकर रखे, আঙুলগুলো মিলিয়ে রাখবে সাধারণ অবস্থায়। फिर पढ़े अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और जब कलिमा पर पहुँचे तो बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर ला इलाह कहने के वक्त उंगली उठाए और इल्लल्लाह कहने के वक्त झुका दे। যখন আত্তাহিয়াত পড়তে পড়তে যখন কলিমাতে এসে পৌঁছাবে, মানে কলিমা শাহাদাতে যখন এসে পৌঁছাবে, তখন দুটো মাঝখানের আঙুল থেকে নিয়ে এই কটা আঙুলকে এমন মুড়ে আর এটা এরকম দিয়ে হালকা করতে হবে, হালকা বানাতে হবে, মানে এরকম গোল মতো করতে হবে। করার পরে এই আঙুলটা ফাঁকা রাখতে হবে এবং কালিমাতে গিয়ে লা ইলাহা বলার সময় এই আঙুলটা উঁচু করবে, ইল্লাল্লাহ বলার সময় নামিয়ে নেবে। मगर अक़द व हल्का की हैयत को आखिरी नमाज तक बाकी रखे, কিন্তু এই যে হালকা তৈরি করেছিল এই হালকাটা আর ভাঙবে না, নামাজ শেষ পর্যন্ত এরকমই থাকবে, খোলার কোনো প্রয়োজন নেই। अगर 4 रकात पढ़ना हो तो उससे ज़्यादा और कुछ ना पढ़े, যদি 4 রাকাত পড়ার দরকার হয় তাহলে ওর থেকে বেশি আত্তাহিয়াত পড়ে আর যেন আগে না পড়ে, বলকে ফৌরন আল্লাহু আকবার कहकर উঠ खड़ा हो এবং আল্লাহু আকবার বলতে বলতে সঙ্গে সঙ্গে কী করবে, দাঁড়িয়ে যাবে। और 2 রাকাত और পড়ে এবং 2 রাকাত ওই রকমভাবে পড়ে নেবে। और फ़र्ज़ नमाज में पिछले 2 रकातों में अलहम्दु के साथ और कोई सूरत ना मिला है, যদি বা ফরজ নামাজ পড়ে ফরজ নামাজের জন্য পিছনের শেষের 2 রাকাতে শুধু আলহামদুর সঙ্গে আলহামদু পড়বে, আলহামদুর সঙ্গে কোনো সূরা মেলাবে না। जब चौथी रकात पर बैठे तो फिर अत्ताहियात पढ़कर, যখন চতুর্থ রাকাতে বসবে তারপরে ওই রকমভাবে শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়াত পড়বে। আত্তাহিয়াত পড়कर ये दुरूद पढ़े,
কি পড়বে? দরুদ পড়বে। কোন